السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ گرام پنچایت انتخابات کے دوسرے مرحلے کی پولنگ، شدید سردی اور لہر کے باوجود پولنگ بوتھس پر ووٹرز نے ووٹ دیا۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہے مصروف۔ بی آر ایس امیدوار کی جیت پر ان کے پنچایتی وارڈز میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہونے دیں گے، ونپرتی کے کانگریس رکن اسمبلی کی دھمکی کا ویڈیو وائرل۔ میسی بمقابلہ ریونت ریڈی، کل کے دوستانہ میچ میں ریونت ریڈی ٹیم کی جیت، حیدرآباد فٹ بال کے عالمی نقشے پر۔ شاہین نگر میں نامعلوم حملہ آوروں کے حملے میں ایک شخص ہلاک، پرانی خصومت قتل کی ممکنہ وجہ، پولیس تحقیقات کا آغاز۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ میں اتوار کی صبح گرام پنچایت انتخابات کے دوسرے مرحلے کی پولنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ شدید سردی اور کوہر کے باوجود مختلف علاقوں میں قائم پولنگ بوتھس پر ووٹرز کی خاصی تعداد دیکھنے میں آئی اور عوام جوش و خروش کے ساتھ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہی تھی۔ ریاست بھر میں پولنگ کا عمل صبح 7 بجے شروع ہوا اور دوپہر 1 بجے تک جاری رہا، جبکہ دوپہر 2 بجے سے ووٹوں کی گنتی کا آغاز بھی ہوگا اور اس کے فوری بعد نتائج کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے کے تحت مجموعی طور پر 4335 گرام پنچایتوں میں انتخابات منعقد ہو رہے ہیں، تاہم 5 مقامات پر پرچہ نامزدگیوں داخل نہ ہونے کے باعث پولنگ نہیں ہوگی۔ اس مرحلے میں 415 گرام پنچایتوں میں سرپنچ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ باقی 3908 سرپنچ عہدوں کے لیے 13128 امیدوار میدان میں ہیں، جبکہ 29903 وارڈ نشستوں کے لیے 78158 امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ تلنگانہ ونپرتی کانگریس رکن اسمبلی میگھا ریڈی کا سرپنچ انتخابی مہم کے دوران متنازع تبصرہ وائرل ہو رہا ہے۔ کانگریس رکن اسمبلی میگھا ریڈی نے ضلع محبوب نگر کے اڑوکولا منڈل میں سرپنچ انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے انتخابی مہم میں متنازع بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر بی آر ایس امیدوار انتخابات جیت جاتے ہیں تو ان کی پنچایتی وارڈز میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اگر یہ امیدوار اپنے ووٹرز کے مسائل کے حل کے لیے میگھا ریڈی سے رجوع ہوں گے تو انہیں کیمپ آفس سے ان کی گردنیں پکڑ کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ انہوں نے برملا کہا کہ وہ بی آر ایس کے کامیاب امیدواروں کے پنچایتی وارڈز میں ایک بھی ترقیاتی کام نہیں کرنے دیں گے۔ వార్డు మెంబర్ కేసీఆర్ అనుకున్న ఒక మాట, ఒకవేళ వేస్తే వాడు గెలిస్తే ఆ కాగితం తీసుకొని ఆ గల్లీకి సీసీ రోడ్ కావాలన్నా, ఆ గల్లీకి డ్రైన్ కావాలన్నా, ఆ గల్లీకి రేషన్ కార్డు కావాలని లెటర్ తీసుకొని ఎవరి దగ్గరికి వస్తాడు? ఎవరి దగ్గరికి? మేఘారెడ్డి దగ్గరికి రావాలి। వనపర్తికి మేఘారెడ్డి దగ్గరికి వస్తే గేటు బయట మెడబట్టి బయటికి పంపేస్తాం। అసలు చేసే సమస్య లేదు। మన కోసం 3 సంవత్సరాలు మీరు గెలిపించిన బిడ్డ మీ మేఘారెడ్డి ఎమ్మెల్యే ఉంటాడు। 3 సంవత్సరాలు మీరు గెలిపించిన బిడ్డ మల్లు రవి గారు ఎంపీ ఉంటాడు। 3 సంవత్సరాలు మీరు గెలిపించిన పాలమూరు బిడ్డ। تلنگانہ کے ضلع ونپرتی میں ووٹروں میں رقم کی تقسیم کے الزام میں مقامی افراد نے کانگریس کے مقامی لیڈران کو گھروں میں مخفل بند کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور مقامی کانگریس لیڈران کو گھر سے باہر نکلنے میں مدد کی۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ ضلع پنپرتی کے مدنہ پور منڈل کے ایس سی کالونی میں پیش آیا۔ کالونی کے رہائشیوں نے الزام لگایا کہ کانگریس کارکنان سرپنچ انتخابی مہم کے دوران عوام میں رقم تقسیم کر رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ مقامی ماڑیگا برادری کانگریس کے امیدوار سے برہم ہیں۔
నీవు ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में कल खेले गए मेसी और वज़ीर आला तेलंगाना के दरमियान हुए दोस्ताना फुटबॉल मुकाबलों का हर तरफ आज भी चर्चा है। सिंगारेनी आरआर टीम की जानिब से मैदान में उतरे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 1 गोल किया जबकि मेसी ने 2 गोल किए। सिंगरेनी आरआर टीम ने मेसी की टीम को 0-3 गोल से शिकस्त देकर फतेह हासिल की। मैच के आगाज़ से कबल मेसी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दोनों टीमों के साथ तस्वीर खिंचवाई। गैलरी में मौजूद शायकीन को मेसी ने फुटबॉल को किक मार कर तोहफे के तौर पर दिया। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी के बेटी और बेटी ने भी इस फुटबॉल मैच का मुशाहिदा किया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिस पर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तनकीद भी की जा रही है। बताया जाता है कि मेसी के साथ कल के मैच तकरीब के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खुद मेसी के एक नौजवान मद्दाह को मेसी से मिलने से रोक दिया और इस नौजवान को वहां से दूर कर दिया गया, लेकिन इस वाक़े के फौरी बाद रेवंत रेड्डी अपने ही ग्रैंडसन के साथ खेलते देखे गए। हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में कल मेसी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बीच खेले गए मैच से कबल स्टेडियम के बाथरूम्स गंदगी का मंजर पेश कर रहे थे। यहां तक कि इन बाथरूम्स में बुनियादी सहूलियात का भी फक़दान नज़र आ रहा था। गैर महफूज सहूलियात और बुनियादी सहूलियात से महरूम इन बाथरूम्स से मेसी के मद्दाह बरहम नज़र आए। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी के इवेंट पर तेलंगाना बीजेपी के सदर एम रामचंद्र राव ने कहा है कि फुटबॉल के आइकॉन मेसी ने कोलकाता और हैदराबाद का दौरा किया। कोलकाता इवेंट में हंगामा रही हुई और लोग नाखुश थे। उन्होंने कहा कि ये मैच ऑर्गेनाइजर्स और रियासती हुकूमत के बीच एक फिक्सिंग थी। रामचंद्र राव ने कहा कि हुकूमत के पास इस तरह के इवेंट्स के इनेकाद के लिए रकम तो है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए रकम नहीं है।
सरादवार ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम के दौरान हालत नशी में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 407 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मजमूई तौर पर केसेस में टू व्हीलर गाड़ियों के 290, थ्री व्हीलर गाड़ियों के 18, फोर व्हीलर गाड़ियों के 90 और 9 हेवी गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। तमाम पकड़े गए अफराद को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने इंतबाह दिया कि शराब के नशे में गाड़ियां चलना एक संगीन जुर्म है और अगर शराबी ड्राइवर की वजह से किसी हादसे में मौत वाक़ हो तो मुलजिम के खिलाफ BNS की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माना की सज़ा हो सकती है। शहर में सर्दी की लहर के साथ हीटर के इस्तेमाल का चलन शुरू हो चुका है और नवाही इलाकों में मौजूद शादी खानों में तकारीब के दौरान सर्दी पर काबू पाने के लिए हीटरों का इस्तेमाल किया गया। दोनों तेलुगु रियासतों में सर्दी की लहरों के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया और पेशकशी में कहा गया है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला में जल्द सर्दी से राहत के इम्कानात मौहूम हैं। तेलंगाना के कई अजला में दर्जे हरारत 1 हिस्से में पहुंच चुका है और कई मुकामात पर 10 डिग्री से भी कम रिकॉर्ड किया जाने लगा है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के अतराफ के नवाही इलाकों में दर्जे हरारत में मुसलसल गिरावट आ रही है और आइंदा चंद योम में दर्जे हरारत में मज़ीद 3 से 4 डिग्री गिरावट का खदशा है। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना कर रहे हैं और ओहदेदारों से इन कामों की पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया जा रहा है। उन्होंने बिलखुसूस रैन बाज़ार डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों, VDCC रोड और जिम के सामान की तनसीब के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉर्पोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, सरगर्म कारकुनान, इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। रैन बाज़ार डिवीज़न याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया गया, जहां पे रैन बाज़ार चमन के बाजू में एक VDCC रोड का काम चल रहा था, उसका इंस्पेक्शन किया गया, जिसकी लागत करीब 59 लाख रुपए की है। इसके अलावा SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल के अंदर नया जिम इक्विपमेंट डाला गया है, उसका भी इंस्पेक्शन किया गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उस जिम का इनाग्रेशन रखा जाएगा। इंशाअल्लाह लज़ीम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो काम चल रहे हैं याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से अवाम बखूबी वाकिफ़ है। आज के इस प्रोग्राम में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर वासिफुद्दीन साहब और मजलिस के तमाम ज़िम्मेदार सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर सारे के सारे मौजूद थे। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन लोग के सपोर्ट से, कोऑपरेशन से जो जमात के ज़िम्मेदार है, बस्ती के लोग हैं, उनकी तरफ से कामों में काफ़ी सहूलत हो रही है, क्योंकि जब कभी भी कोई काम चालू होता है तो कुछ दिन के लिए आवाम को वहाँ की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, मगर आवाम का सपोर्ट रहने की तरफ से काम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मुंतखब किए गए 300 मुस्तहक़ ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, हुसैनी पाशा, मुख्तदिर बाबा और अब्दुल हन्नान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। बाद अज़ां मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। आज हल्का असम्बली बहादुरपुरे में जो माइनॉरिटी वेलफेयर की जानिब से, जो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो स्कीम आई थी, जिसमें तकरीबन हमारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से 16,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, जिसमें
300 लोगों को मंजूर हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबाना नुमाइंदगी के ऊपर आज जो BNK कॉलोनी के इस ग्राउंड के अंदर में हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जनाब इलियास साहब, हमारे तहसीलदार जनाब उमर साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर जनाब अब्दुल हन्नान साहब, हुसैनी पाशा साहब, सलीम साहब और खादर खान साहब, हमारे जानवा कॉरपोरेटर मुस्तफा बाबा साहब, मोतीलाल नायक साहब, तमाम मजलिस के कॉरपोरेटर्स और हमारे इब्तदाई के सुदूर मोतमदीन वर्कर्स, ख़ास तौर से हल्का असम्बली बहादुरपुरे के जो बेनिफिशर्स है 300 ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक डिसिप्लिन के तहत तमाम को टोकन नंबर और उनका आधार जब तमाम चीज़ें जहाँ से लिस्ट मंजूर होकर आई है उसको देखकर उनके हवाले किया जा रहा है। तो लिहाजा हम हुकूमत तेलंगाना का, चीफ मिनिस्टर साहब का और हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर साहब का और मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीजन्स में अवामी मसाइल की यकसोई और उनकी आला ओहदेदारों तक नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली ज़फ़र खान ने डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए सुबह के औक़ात में साफ़ सफाई कर रहे अमले से तफसीलात हासिल की और मुकामी आवाम से मुलाक़ात की और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। చూసుకోవాలి కదా మన ఇంటి పక్కలే మా ఇల్లు చూసుకోవాలి కదా మన బాధ్యత కాదా కొంచెం అక్కడ పోకుండా ఆ రైమానా మస్జిద్ నుంచి పైన ఎక్కుతామా పైన సుల్తానాబాద్ మస్జిద్ పక్కల కరెక్ట్ చేసుకోండి బండ్లు చెప్పండి మొత్తం నేను తిరుగుతూనే ఉన్నా 2 घंटे ईमानदारी से काम करो ना। तुम लोग घरों में से कचरा नहीं लेना, ऑटो और कचरा लेना। मेरे को बोलो भाई, मैं चलने तैयार हूँ ना घरों घर घरे घर बोलता हूँ मैं, जो भी दे रहे वो लोग बोलेंगे समझाएंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ज्यादा खाली आगापुरा में श्रीधर के बाजी देखने वाला हूँ। घरे घर जाता हूँ, इनको ले लेता हूँ, जाता हूँ ऑटो वाले को लगा के अटैच करके मेरा नंबर दे के ऑटो वाला नहीं आया तो मेरे को फोन करो बोलता हूँ, ठीक है। तुम लोग कचरा नहीं लेना, जो बिल्डिंग में है जो है श्रीधर को बताओ, श्रीधर मेरे को ले लेके फिरो तुम। तेलंगाना में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में भी कांग्रेस ने नुमाया बढ़तरी हासिल करते हुए दही सतह पर अपने मजबूत मौजूदगी का वाज़ेह मुज़ाहरा किया है। इब्तदाई नताइज के मुताबिक रियासत के बेशतर इलाक़ों में पार्टी उम्मीदवार सबक़त में दिखाई दे रहे हैं। इंतखाबी हकाम के मुताबिक पहले मरहले में कुल 4,332 सरपंच ओहदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिनमें से 415 सरपंच नशिस्तें पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी थी। बाकी सरपंच ओहदों पर असल मुकाबला हुआ है। ज़िले रंगारेड्डी के चेवल्ला मंडल के आलूर गांव में वाक़े पोलिंग बूथ के पास एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 14वें वार्ड में वोट डालकर बाहर आने के बाद 70 साला बोचैया नामी शख्स वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। तेलंगाना में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है, जिसके साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। विकाराबाद ज़िले के मरीपल्ली मंडल के रामपुर ग्राम पंचायत में सरपंच के ओहदे पर एक उम्मीदवार को 1 वोट के फ़र्क से कामयाबी हासिल हुई। यहाँ कांग्रेस की जानिब से मुकाबला करने वाली रमा देवी ने अपने हरीफ को सिर्फ 1 वोट से शिकस्त देकर फतेह दर्ज की। नाज़रीन, ग़ुरबी न्यूज़ में जराइम और हादसात की खबरों पर एक नज़र डालेंगे। हैदराबाद के पुराने शहर में एक बार फिर कत्ल की वारदात पेश आई।
پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع شاہین نگر نہدی ہوٹل کے قریب ہفتے کی رات دیر گئے نامعلوم حملہ آوروں نے شیخ عامر نامی نوجوان کو انتہائی بے رحمی کے ساتھ نشانہ بناتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خونالود لاش سڑک پر پڑی دیکھ کر مقامی افراد میں افراتفری مچ گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع واردات پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھا کرتے ہوئے نعش کو تحویل میں لیا گیا، جس کے بعد مقتول کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس دل دہلانے والے واقعے کے سلسلے میں مقدمہ درج کیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ ابتدائی جانچ میں پرانی دشمنی یا سابقہ رنجش کو قتل کی ممکنہ وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق شیخ عامر گزشتہ سال جنوری میں مبارک نامی نوجوان کے قتل کیس میں ملوث تھا، جس کے بعد اس کے خلاف روڈی شیٹ بھی کھولی گئی تھی۔ واقعے نے ایک بار پھر شہر میں گینگ وار اور پرانی دشمنیوں کے خونی انجام پر کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں، جبکہ پولیس تمام پہلوؤں سے تحقیقات میں مصروف ہے۔ सर से बात कर इधर गल से चला सर आगे کیسرا پولیس اسٹیشن کے قریب آؤٹر رنگ روڈ پر ایک لاش ملی، جس کی شناخت سیم کے طور پر ہوئی، جو پیشے سے ایک باورچی تھا جو تقریبات میں بھی کام کرتا تھا۔ یہ واقعہ میڈیچل ضلع میں پیش آیا۔ نامعلوم لاش کیسرا آؤٹر رنگ روڈ پر ملی تھی اور پولیس اس امکان پر غور کر رہی ہے کہ متاثرہ شخص کو کہیں اور قتل کر کے وہاں پھینک دیا گیا تھا۔ سیم، جو اصل میں شامل پیٹ منڈل کے علی آباد سے تھا، کئی سالوں سے وجے لکشمی کے لیے باورچی کے طور پر کام کر رہا تھا، جس کا تعلق بھی شامل پیٹ منڈل جگن گڈا سے ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، چونکہ جب اسے منتقل کیا جا رہا تھا تو کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ ایس آئی ناگراجو اور کانسٹیبل رفیع نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے لاش کو ایمبولینس میں رکھا اور దవాఖానా منتقل کیا۔ 2-5 మేము మధ్యలోనే ఉన్నాం, ఇంకా ఇంటికాడ కూడా చేరలేదు. చక్కనే చెప్తున్నా సార్, నేను ఇంకా నేను మొత్తం పోలే ఇంటి దగ్గరికి, వంటల కాడికి పోలే, వంట బస్కు మధ్యలోకి వచ్చేదాడు ఇట్లా అవుతుంది. నా పోరకు ఫోన్ చేస్తే వచ్చిండు, ఆ పోరంటే ఏం తెలియదు. ممتاز شاعر، ادیب و صحافی ڈاکٹر محسن جلگانوی کو ان کی ادبی خدمات پر حکومت تلنگانہ کی جانب سے اردو اکیڈمی کا باوقار مولانا ابوالکلام آزاد نیشنل ایوارڈ کی حصولیابی پر
کل شب ٹولی چوکی حیدرآباد میں واقع سکسیس دی اسکولز آڈیٹوریم پر تلنگانہ اردو تحریک کی جانب سے ایک تقریب جشن ڈاکٹر محسن جلگانوی کا انعقاد عمل میں آیا۔ ادبی اجلاس کی صدارت پروفیسر ایس اے شکور، ڈائریکٹر دارت المعارف جامعہ عثمانیہ نے کی۔ صدرنشین تلنگانہ اقلیتی کمیشن طارق انصاری، شیخ فرید، سابق رکن ساؤتھ سینٹرل ریلوے بورڈ اور پروفیسر مقبول فاروقی نے بحیثیت مہمانان خصوصی شرکت کی۔ کنوینر جشن سعد اللہ خان سبیل نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ شریک کنوینر بصیر خالد، صدر بزم ہم خیالی ٹولی چوکی نے تمام حاضرین کا استقبال کیا۔ اس جشن کا آغاز قاری محمد عفان اللہ کی خراط کلام پاک اور ڈاکٹر طیب پاشا قاضی کی نعت اقدس سے ہوا۔ ممتاز شاعر ارشد شرفی نے تہنیتی کلام پیش کیا۔ معروف شعراء نے اپنا کلام سناتے ہوئے داد وصول کی۔ میں سب سے پہلے محسن جلگانوی صاحب کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہیں اردو اکیڈمی تلنگانہ کی جانب سے اور محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے بھائی سواٹ کی بات میں آپ کو وضاحت کروں گا کی جانب سے جو اوارڈ پیش کیا گیا، پیش کر ان کی خدمت کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یقیناً ایک عرصے دراز سے تقریباً 60 سے 65 سال سے جو ہے آپ کی شاعری یا ادبی آپ کی جو خدمت ہے جاری ساری ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ جو ہے اللہ ایسی جاری ساری رکھیے اردو کو ایسی کیا بات ہو گئی مجھ سے، ایسی کیا بات ہو گئی مجھ سے، بکھرے ہوئے شیشے ہوں گے، کرچی کرچی یہاں بکھرے ہوئے شیشے ہوں گے، جا بجا پاؤں تلے چہرے ہی چہرے ہوں گے، جا بجا پاؤں تلے چہرے ہی چہرے ہوں گے، سیر افلاک سے جب لوٹ کے آؤ گے تم، منزل کی ہے پروانہ میں راہ کی پرواہ، مقصود جو تھا پیش نگاہ بھول چکے ہیں، مقصود جو تھا پیش نگاہ بھول چکے ہیں۔ اپنی رحمت میں تاخیر نہ کر یا رب، اپنی رحمت میں تاخیر نہ کر، بندہ تیرا عاصی ہوتا جاتا ہے، بندہ تیرا عاصی ہوتا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت یا رب اپنی رحمت میں تاخیر نہ کر، بندہ تیرا عاصی ہوتا جاتا ہے۔ اور مختار کرتا ہوں کہ سلیم بھائی مختار دیکھیے کہ راہ وفا میں جان لٹائی ہم نے سبیل، راہ وفا میں جان لٹائی ہم نے سبیل، اس کے لیے میں نے کام کیا۔ میرے اس محفل میں دلی سے تشریف لائے آفاق حیدر بھی ہیں جو میرے ساتھ میں ریلوے میں تھے، وہ اور ہم ان لوگوں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ گرام پنچایت انتخابات کے دوسرے مرحلے کی پولنگ، شدید سردی اور لہر کے باوجود پولنگ بوتھز پر ووٹرز نے ووٹ دیا۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہے مصروف۔ بی آر ایس امیدوار کی جیت پر ان کے پنچایتی وارڈز میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہونے دیں گے، ون پرتی کے کانگریس رکن اسمبلی کی دھمکی کا ویڈیو وائرل۔ میسی بمقابلہ ریونت ریڈی، کل کے دوستانہ میچ میں ریونت ریڈی ٹیم کی جیت، حیدرآباد فٹ بال کے عالمی نقشے پر۔ شاہین نگر میں نامعلوم حملہ آوروں کے حملے میں ایک شخص ہلاک، پرانی خصومت قتل کی ممکنہ وجہ، پولیس تحقیقات کا آغاز۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔